डॉक्टर राजनंदा, डॉक्टर वाडकर, आमची सेजीन, आमचं विनोद शिंदे, आमचे डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर अर्चना आणि आमचे जिल्हा परिषदेचे सदस्य दिव्यांनी आणि आमची राजेश्री काळे आणि बाकी सगळे पण सदस्य काउन्सिलर्स. आयज आम्ही मागचो डॉक्टर कम डॉक्टर अनाल खांडेबरकर बाकीचे सगळे आमचे सिनियर खुर्ची घालून आहे गोवा मेडिकल कॉलेजाचे आमचे सिनियर डॉक्टर्स आयिल्ले आसा आयज. आणि मेन म्हणजे कितें आहा की एक उदाहरण, एक वेगळ्या तरेचो एक मॉडल फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी आयज ह्या उकळीच्या माध्यमांतल्यान. आणि कितें आहा, इतले व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें आनी त्या हॉस्पिटलाचो पूर्णपणे उपयोग जर जावंक ना आनी लोकांक त्या तरेचो फायदो जावंक ना तर इतले व्हडले इमारत बांदून ताचो फायदो कांयच ना. आनी म्हणूनच आमी काय ठरयलां की आयज गोवा मेडिकल कॉलेज आनी कितेंय जर खर्च एक्स्ट्रा जालो प्लस हांगा सिटी स्कॅन, आतां आमी डॉक्टर कडेन उलयताले, इवन सरकारा कडेन जर वयर सकयल जाल्यार आमी CSRच्या माध्यमांतल्यान हांगा सिटी स्कॅन डॉक्टर म्हणटा घालपाची गरज आहा. आमी डेफिनेटली आमी सिटी स्कॅन एक आमी घालपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. हांव उलयतलो त्या कंपनी कडेन, जी कडेन आनी कोणा कडेन की खर्च डॉक्टर येता त्यो टेस्ट काय प्रमाणात आमच्या वाळपयच्या परिसरात करपाची गरज आहा. आयज जे आमचे पयलीं हार्ट अटॅक येताले आनी लोकांक तेजो लोक थंय एक्सपायर जाताले ऑन द स्पॉट. आनी म्हणूनच तेजे नंतर आमी स्टेमीचो प्रोग्राम तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की आमी चालू केला. सोयी सुविधा जर आमी उपलब्ध करून दिवंक ना तर म्हाका दिसता आमी खंय तरी कमी पडटा. आनी म्हणून आमी ठरयलें की एक मॉडल म्हणून पयली फावट गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आमचे DHS आमी हांगा सुरवात करता. पयले म्हणजे डॉक्टर म्हणटालो वेनसडेचे 10 डॉक्टर आमी येतले आनी वेनसडेचे आमी OPD चालू करतले, मायनर सर्जरीज आनी इतर कांय गोश्टी जे कितें करूंक जाय. आनी कसले OPD, जे सर्जरीचे OPD आसूं, मेडिसिनाचे डॉक्टरान ऑलरेडी ठरयल्ले आसा, पेडियाट्रिक ल्हान भुरग्यां खातीर OPD. पूण ते म्हाजे मना प्रमाणे म्हाका तरी दिसता की ते वेनसडे आनी ते फ्रायडे करूंक जाय. एक मॉडल म्हणून आमकां जर चलोवंक जाय, मातसो एक वेगळ्या तरेन आमकां फुडें व्हरपाची गरज आहा. पूण हे एकूच अशें एक मॉडल आसतलें त्या माध्यमांतल्यान पयले आमचे डॉक्टर सगळे आमकां सहकार्य करता गोवा मेडिकलाचे. पूण कितें आहा की सामान्य जनतेक आमी वेगळ्या तरेन योग्य तरेचे ते ट्रिटमेंट आमी प्रत्येक मतदारसंघात आमकां वेगळ्या तरेन विचार करून ते कशे फुडें व्हरपाचे, ह्या मॉडलांतल्यान आमकां कितें शिकोवंक गावता आनी आमी लोकांची सेवा आमी कशी करूं शकता, लोकांक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आमी ते दिवंक शकता. ल्हान भुरग्यांक तुमी वचून लायनीन थंय रावपाची गरज ना गोवा मेडिकल कॉलेजान. त्यो तरेचे सोयी सुविधा जर तुमकां हांगा गावल्यो, गरज पडल्यार मागीर फुडें वचपाचें. त्याच बरोबर म्हाका तरी दिसता की आयज आमी ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग आसूं, तरेतरेचे आमी प्रोग्राम्स आमी हातीन घेतल्या. ह्यो सगळ्यो गोश्टी लोकांचे आनी समाजा खातीर आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केला. तिका हांवें ऑलरेडी सांगला की डॉक्टर गीता की आमी CSRच्या अंडर आमी सगळे आमचे वाळपयच्या परिसरान, पेडणेच्या परिसरान आनी काणकोणच्या परिसरान आमी सेमी ऑटो एनालायझर आमकां सगळ्या सेंटरान उपलब्ध करून आमकां दिवंक जाय. आनी ते ANMक योग्य तरेचे ट्रेनिंग दिवन म्हणजे आमचे रक्त तपासपाची सोय, साखर आनी इतर कांय गोश्टी टेस्टिंग, म्हणजे तो मनीस गांवचो मनीस काय खेडेगांवचो मनीस ताका ल्हान ल्हान गोश्टी खातीर तो PHC कडेन बी येवपाची गरज ना. त्या तरेन आमकां विचार करून पावलां घेवपाची गरज आहा. सब हेल्थ सेंटर आसूं आनी तरेतरेचे आमचे R&D आसूं, हे सगळ्या गोश्टी आमकां योग्य तरेन तेजो वापर समाजा खातीर आनी ल्हान लोकां खातीर करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. आयज आमी हब एंड स्पोक मॉडल म्हणून हेचेर एक कंपनी कडेन आमी टायअप केल्ले आसा, जे माध्यमांतल्यान स्ट्रोक आयिल्लो पेशंट, आमी ते स्ट्रोक आयिल्ल्या पेशंटाक की आमचे कडेन अल्ट्रासाउंड नासल्यार आमचे कडेन टेक्निशियन नासता, योग्य तरेचे रेडिओलॉजिस्ट नासतात, जे हॉस्पिटलान येवन आमी रावता एक आठवड्यातून एक दीस आयलो की 10 दिसांनी एक दीस आयलो. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी खंय ना खंय आमकां कमी करूं जाय म्हणून आमी ऑडिट कर म्हणून सांगला त्या कंपनीक. पयर आमची जी मिटींग जाल्ली, ह्या फाटल्या टर्माक तुमकां सगळ्यांक खबर आहा परिस्थिती एम्ब्युलन्सीची बिकट जाल्ली. एम्ब्युलन्सीस नवीन आमी घेतल्यो, 108च्या अंडर आमी नवीन एम्ब्युलन्सीस घेतल्यो आनी परत एकदा आमी ते चलयले. आतां ते परत एकदा बदलपाचो आतां वेळ आयिल्लो आसा. आनी म्हणूनच आमकां वेगळ्या तरेन जर फुडें वचूंक जाय तर वेगळ्या तरेची विचारधारा घेवन आमकां फुडें वचपाची गरज आहा. आयज आमी नर्सीस, आमचे ANMs आहा, डॉक्टर्स आहा, मेडिकल स्टाफ आहा, DHS आनी गोवा मेडिकल कॉलेज. आमी पयर आमी WCDच्या स्टाफाक आमी सांगलेले आसा की तांकां एक्झिक्युटीव चॅकअप करून आमी ते बाबडे आमी दीस रात मेहनत करून लोकांची सेवा करता. पूण तेंचें जीवन बी सुरक्षीत आसूंक जाय म्हणून आमी डीनाक सांगलेले आसा की गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी पयलीं सुरवात करतले की सगळे नर्सीस, सगळे ANMs, सगळो स्टाफ जो आहा तेंचे एन्युअली एक एक्झिक्युटीव चॅकअप करपाची गरज आहा. म्हणजे केअर फॉर द केअर गिवर्स म्हणून आमी नवी एक कन्सेप्ट आमी तयार करून आमी फुडें व्हेल्या. कारण तेंचें जीवन बी सुरक्षीत उरोवंक जाय. नाल्यार कोण पळयतलो तेंचेर, ते लक्ष कोण घालतलो, ते काम करीत रावता पूण मागीर आमी पळयता की नर्सी दुयेंस जाता, ताका वेगळ्या तरेचे दुयेंस जाता. हे सगळ्या गोश्टी फ्री ऑफ चार्ज आनी गोवा मेडिकल कॉलेज आमी एज इट इज गोंया राज्यांत
काल खंय तरी हांव गेल्लो उलयतालो हांव सांगतालो की गोवा एकूच अशें राज्य आहा जे आमी सगळे ट्रिटमेंट लोकांक आमी फ्री दिता आनी हांवें तेन्ना म्हाका दिसता हांव ह्या फावट परत एकदा मंत्री जेन्ना जालो आरोग्य खातें म्हाजे कडेन परत आयले तेन्ना आमी इवन ओपीडी लेवलाचे आमी सगळे आमी लायफ सेव्हिंग ड्रग्स पासून तरेतरेचे आमी जे कितें येता फ्री जे आमी दिवंक शकता लोकांक ते दिवपाचे आमी केले तुमी हांगा येवन तुमचो कोटा तुमी व्हरता ब्लड प्रेशर आसूं कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन आसूं तरेतरेचे आमी मेडिसिन्स लोकांक फ्री दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा इन्सुलीन बी आमी फ्री लोकांक दिता खंय तरी कमी जास्त जालें कितें टेंडर आमचो फुडें फाटी मातसो जालो पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की जितके आमी लोकां खातीर करपाचो आमी प्रयत्न करता हे आनी दुसऱ्या खंयच्याच राज्यांत तुमकां गावचे ना आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की हे सगळे गोश्टी आमी जेन्ना करता आयज आमकां दिसता आनी आमकां कळटा की बाबा ठाणे पंचायतीचे मनीस जर आसल्यार तेका आनी कितले पयस पडटा पणजे वचून थंय लायनीन राव थंय ट्रिटमेंट घेत मागीर ते फुडें वच ह्यो सगळ्यो गोश्टी पूण आमी जितके कांय गोश्टी आमच्या परिसरात आमी उपलब्ध करून दिवंक शकता ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आमचे डॉक्टर्स गोवा मेडिकल कॉलेजाचे तेणी आनी आमचे DHSचे डॉक्टर्स आमकां सहकार्य करता पूण त्याच बरोबर एक इंटिग्रेटेड असो मॉडेल फुडें व्हरपाचो आमी आयज एक एक्सपेरिमेंट आनी मॉडेल आमी आयज हांगा चालू करता पूण कितें आहा डॉक्टरांची सहकार्य आसल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता आनी सरकारान बी आज आतां नवे स्पेशलिटी हॉस्पिटल म्हाका दिसता थंय बी डॉक्टर घेवपाचे आमी फायल्यो धाडिल्ले आसा आमकां त्यो डॉक्टर जाय डॉक्टर घेवन मागीर आमी ते पेरिफेरीर आमी योग्य तरेचे आमी हे करूं शकता काल हांव सांग्यार कालच्या पयलीं 2 दीस पयलीं सांग्यार गेल्लो थंय बी ते आमचे मिनिस्टर सांगताले श्री फळदेसाय की आमचो मतदारसंघ इतलो व्हडलो आहा पूण थंय आमकां योग्य तरेचे फेसिलिटी जाय लोकांक त्रास जाता मागीर फुडें वचून आयज आमी न्यूरो सर्जरीचे आतां नवे एक युनिट आमी हांगा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान चालू करता आनी आमी फाटीं लागल्या की थंय एक कार्डियक युनिट आमी चालू करपाक पूण लक्षांत तुमी घ्या की कंटिन्युअस आमचें काम चालू कंटिन्युअस लोकांचे जिवनान फाल्यां कुंकळ आमी सबे सेंटरान रक्त तपासपाची सोय केली आनी त्या मनशाक आनी फुडें येवपाची गरज ना आनी म्हणूनच तशें आमकां विचार करून लोकां मदीं रावन लोकांची सेवा कशी करूंक शकता तेजेर आमकां हे पावलां घेवन फुडें वचूंक जाय एक म्हणजे लक्षात दवरूंक जाय आमी की प्रिव्हेंटीव जे मेडिसीन आसता ते प्रिव्हेंटीव जे चॅकअप्स जे आसता ह्यो प्रिव्हेंटीव चॅकअप केल्यार आमी योग्य तरेन मनीस बरो रावूंक शकतात नाल्यार फुडाराक ताका अचानक कितें कळ्ळें आनी तें पसरलें तर आदीक त्रास जाता कॅन्सराचो तसोच आसता विशय केन्ना केन्ना कळना 6 म्हयने जाले उपरांत अचानक दिसता की कितें तरी घडलां आनी मनशाक गांवांत लोकांक खबर नासता सिम्पटम्स कितें ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर आमकां लक्ष दिवंक जाय आनी ANM हांकां सगळ्यांक प्रोत्साहन दिवन एक वेगळ्या तरेचे म्हायती लोकां मदीं दिवन आमचे WCD डिपार्टमेंट आनी हेल्थ सर्विसीच्या माध्यमांतल्यान ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो महिला खातीर ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग पासून सगळे तरेचे टेस्ट आनी महिला खातीर जे कितें टेस्ट लागता हांगा हॉस्पिटलान ते बी तुमी डॉक्टरांक बी सांगूंक जाय पॅप स्मियर आनी एन्युअली करपाचे वा ह्या वया नंतर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमी हांगा सांगूंक जाय कित्याक गांवच्या लोकांक ते कळना केन्ना केन्ना आनी म्हणून आमच्या लोकांक ते सांगून आमकां त्या तरेचे टेस्ट तेणी कितें कर महिलांक खंयचे टेस्ट करूंक जाय आनी दादल्यांक खंयचे टेस्ट करूंक जाय म्हणजे तांकां चॅकिंग प्रिव्हेंटीव चॅकअपा खातीर आनी म्हाका तरी दिसता की हे सगळे गोश्टी तुमी हातीन घेवंक जाय एन्युअली जर मनीस येता तेजो रेकॉर्ड ऑलरेडी आसा तुमचे कडेन एन्युअली तेजे एक फूल रिपीट सगळें करून घेवपाची गरज आहा खर्च मातसो जालो म्हणून सरकाराचे कडेन कांय ना सरकाराचें कामूच लोकांचेर पयशे खर्च करपाक जाल्यार सरकार कित्याक जाय लोकांनी सरकार कित्याक निवडून हाडूंक जाय जर सरकार लोकांचें जीवन सुरक्षीत दवरूंक शकना तर सरकाराचीच गरज ना आमी आपलें ओन करूं शकता कितें आहा सरकारांनी आपले पयशे जे आहा ते लोकांचे सुरक्षा आनी लोकांच्या हिता खातीर वापरपाचो आमी सगळे प्रयत्न करतात हे सरकार जे आहा हे तुमच्या खातीर वावुरता हे सरकार जे आहा तुमच्या खातीर काम करता पण ह्याच तरेचे विचारधारा घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय डॉक्टरांक बी हांव सांगूंक सोदता की सगळे लोक जे कोण रेजिस्टर जाल्यात ते रेजिस्टर जाल्ल्या लोकांक बी तुमी जर तुमकां दिसता की तांकां वेगळे तरेची कोमॉर्बिडिटी आसूं काय कितें आसूं तेंचे एक एन्युअली तांकां सांगून बाबा इतले वन्स अ इयर तरी तेंचे कांय 6 म्हयने एकदां तरीचे ब्लड प्रोफायलिंग बी हे सगळें करपाची गरज आहा नाल्यार कळना कितें फुडें घडपाचें आहा ते घडू नये म्हणून ते प्रिव्हेंटीव तुमी लक्ष दिवंक जाय त्या तरेचे विचारधारा घेवन डॉक्टर गीतान बी ते लक्ष दिवंक जाय हांव बी मिटींग घेतलो डॉक्टरांची भायचे एक्स्ट्रा खर्च जाले म्हणून सरकाराचें कांय जावपाचें ना सरकार काय बँकरप्ट जावपाचें ना सरकार आहा तशें ते वाट काडटले कशें फुडें वचूंक जाय ते काडून दी वाट सरकाराक पूण मेन म्हणजे कितें आहा की लोकांचें जीवन सुरक्षीत दवरपाक आमी हांगा काम करता आमचें जें सरकार भारतीय जनता पक्षाचें जें सरकार जें आहा हे तुमच्या खातीर काम करता आनी तुमचें जीवन आनी तुमचें जें वेगळे तरेचे आमी काम करूं शकता तुमच्या खातीर फुडें व्हरपाक आनी लोकांचें जीवन सुरक्षीत दवरपाक
हेजेरूच आमचो विचार आसतलो आनी हांव मागता लोकां कडेन की जे सोयी सुविधा आमी करता तुमच्या खातीर तेजो तुमी फायदो घेवचो आनी ह्याच तरेन आमी पावलां घेवन आमी फुडें वयतले. हे एक्सपेरिमेंटल मॉडल जे आमचे डीन आणि आमचे डॉक्टर गीता, डॉक्टर बांदेकर आणि बाकीचे सगळे डॉक्टर अनार आयल्या, डॉक्टर राजनंदा काय सांगला की मुद्दम लक्ष दवरा, डॉक्टर कल्पना तुम्ही सांगला लक्ष दवरा. तुम्ही सगळे डॉक्टर्स जे आसा तुम्ही आमकां सहकार्य करता म्हणून आम्ही ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें व्हरूंक शकता. इतलेंच हांव सत्तरीच्या लोकांक सांगूंक सोदता की आमचो विचार म्हणटा तो लोकांचे जीवन सुरक्षीत उरचें. जे कितें आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तुमचे खातीर करूं शकता ते करपाचो, जे कितें करूंक जाय सरकारान ते सगळे आमी वापर करून लोकांचे जीवन सुरक्षीत दवरपाचो आमचो प्रयत्न. हांवें डॉक्टराक पयर सांगलें की मागीर डॉक्टर म्हणूंक लागलो पयलीं आमी ट्राय करुया. मेन म्हणजे कितें आहा की हांगा काणकोण सारको मतदारसंघ आहा, सांगे सारको मतदारसंघ आहा, पेडणे सारको व्हडलो तालुका आहा. म्हणजे आमकां एक वेगळो तरेचो मॉडल ह्या तरेचो मॉडल जाय ज्या माध्यमांतल्यान हो जो मॉडल आमी हांगा केला ही सादी गोष्ट न्हू. आयज आमी एक्सपेरिमेंटल बेसिसचेर वाळपय आमी हेजो एक्सपेरिमेंट आमी करता, पूण एक वेगळ्या तरेची विचारधारा घेवन आमकां बाकी खेडेगांवांत बी आमकां त्या तरेचो मॉडल रेप्लिकेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. ते कशें करतले आनी हे आमकां विचार सारको करचो पडटलो. डॉक्टरांची गरज आहा, भायल्यान बी जर डॉक्टर आमी एम्प्लॉय करूंक शकता, कितें करूंक शकता, मॉडल कसो आमी फुडें व्हरतले. कारण ह्या सगळ्यो गोष्टीचेर लक्षांत घेवन आमकां पावलां त्या तरेन घेवपाची गरज आहा. हांवें सत्तरीन अनुभव घेतला. सत्तरी इतलो व्हडलो मतदारसंघ आनी हे सत्तरी आनी उसगांव पळोवंक गेल्यार दोनूय इतले व्हडले परिसर जाता आनी म्हणूनच एक कडेंतल्यान आमकां कुंटलच्यान जर आमी एक आनी दुसऱ्या कोनशाक पावल्यार आमकां 35-40 पर्यंत किलोमिटर आमकां लागता एक डेस्टिनेशन टू दुसऱ्या डेस्टिनेशन वचपाक. पूण आमी भोंवता, आमी सत्तरीन गांवांनी भोंवता इतल्याच खातीर की लोकांचे विचार, लोकांचे जे कितें मनान आहा, लोकांक जे कितें जाय ते आमी जेन्ना सत्तेर आसता तेन्ना सत्तेचो उपयोग करून घेवन लोकांक त्या तरेची आरोग्य सेवा, देशाचे प्रधानमंत्री सदां म्हणटा की प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा पावंक जाय. आनी म्हणूनच जे कितें वर्टिकल्स आसा, जे कितें आमी पयशे हाडूं शकता केंद्रांतल्यान. आतां नवें टर्शरी कॅन्सर सेंटर, म्हाका काल आमचे पार्टीचे अध्यक्ष विचारताले की ते खंय पावला म्हणून. ते टर्शरी कॅन्सर सेंटर आमी जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर आसले तेन्नाच्यान आमी प्रोसिजर आमी चालू केलो आमचे JP नड्डाजी. तेन्नाच्यान आमी हो प्रोसेस चालू केलो. आयज ते एकदां जालें की मागीर लोकांक मुंबय वचपाची गरज पडची ना. म्हणजे विचार करा तुमी, आमी प्रत्येक लेवलाचेर आमचो प्रयत्न आमचो चालू आहा. आयज डॉक्टर बांदेकराक खबर आहा की 3 आमी स्पेशालिटी चालू करता. आमी गॅस्ट्रो स्पेशल अमित मायदेव म्हणून डॉक्टर, नामनीचो डॉक्टर, पद्मश्री तो, तेका आमी आयज गोंयांत हाडटात. तेका आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान तो HOD आसतलो, तेजे अंडर आमी डिपार्टमेंट चालू करता. आणि त्याच बरोबर आनी डॉक्टर सनत भाटकराक आमी घेतला, जे काही कॉयलिंग बी करपाक, म्हणजे कोणाक ते वेगळ्या तरेचो एक प्रोसिजर आसता आनी कोणाक योग्य तरेचे काय त्या तरेचे केसीस जे तो हँडल करतलो खूब वाडूंक लागल्या गोंय राज्यान. आनी त्या तरेन आमी लोकांचे जीवन थंय बी आमी वाचूं शकतले. आनी एक कितें तरी हांवें सांगलें, एक रोबोटीक डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटीक सर्जरी एंड रोबोटिक्स म्हणून आमी डिपार्टमेंट, एक डॉक्टर नवदीप म्हणून आहा, तेणी एक दाखयला की आपूण येतलो आनी आपूण काम करपाक हांगा तयार आहा. त्या तरेन आमकां वेगळ्या तरेन फुडें वचूंक जाय आनी आमी तशें पावलां घेतल्यार तरच आमी लोकांक सुरक्षीत, लोकांचें जीवन सुरक्षीत दवरतले. अशी एक काळ आसली सत्तरी जेन्ना हांगा PHC कांय साहेबान मागीर करून घेतले ते. पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की हांगा अशी परिस्थिती, मनशाक हार्ट अटॅक आयलो तो मेलो म्हणून समजपाचें आनी कांय ना. तेका आनी चान्सूच नाशिल्लो तेका तेजें जीवन वाचोवपाक. आमी जेन्ना स्टेमी प्रोग्राम केलो तेन्ना म्हाका ते डॉक्टरान विचारले, आमचे डॉक्टर गुरुप्रसाद बी सगळे आशिल्ले, डॉक्टर राजनंदा आशिल्ली. आमी एक चर्चा केली कितें जातलें वायट. आमी जर एक्सपेरिमेंट करून आमी ते गेले, कितें जातली वायट कितें जावंक शकता. आमी तितके रिस्क घेवपाक तयार आनी आमी रिस्क घेतले. आनी हांवें सांगलें तांकां की कसले परिस्थिती म्हाका, कारण एकटो मनीस आयल्लो म्हाका दाखोवपाक की बाबा हे आपूण मशीन हाडटा. ते म्हाका आयकून म्हाका हे जाल्लें, म्हणजे तकलीच पाड जाल्ली की बाबा हे भायले लोक येता, प्रेझेंटेशन आमकां दिता आनी तेजे नंतर तेजे कांय फुडें वचना. आनी हे काम आमी आतांच न्हू, आमी 10 वर्सां पयलीं बी आमी चालू केल्ले डॉक्टर खानोलकर आसतना की आमी हो एक ल्हानसो एक ग्रूप केल्लो डॉक्टरांचो की तेन्नाच्यान आमकां ह्या तरेचे ट्रिटमेंट आमी कशें करूंक शकता म्हणून तेन्ना आमी सुरवात केल्ली एक चर्चा. तेजे नंतर आमचो सरकार गेलो. आयज परत एकदां आरोग्य मंत्री म्हणून आतां 3री फावट म्हाजी येता. म्हणून आमकां एकूच दिसता की डॉक्टर बांदेकर आसूं, डॉक्टर गीता आसूं, बाकीचे सगळे डॉक्टर आसूं, आपापल्या लेवलार तेंचो सदां प्रयत्न आसता. पूण सरकार आनी डॉक्टर एकत्र येवन कितें तरी बरें करपाक म्हणून हे एक्सपेरिमेंटली ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न.
आणि मागता तुमचे कडेन तेजो फायदो तुमी घेवचो, पळया कशें कितें चलता, मॉडल कसो चलता ते वायबल करपाकूच आमी फुडें सरल्या आनी म्हाका दिसता आमकां यश निश्चित गावतलें आनी लोकांचें जीवन आमी योग्य तरेन सुरक्षीत दवरपाक आमकां संदी गावतली. इतलें सांगून म्हजे 2 शब्द पूर्ण करतात. देव बरें करूं.